Media rangno hambai. Ini sing press conference kemani of Kasini International Day of World Indigenous People on 9 August. Sini TDADC by Sini Kiprani capital Agartala o Sansar Jaknai. Aro belai keno dalbida colorful nibisinti বিভিন্ন cultural attire nibisinti na sini Kipra haste ni joto indigenous community ni bororo participate khainai aboni baginai circuit house ni sini procession ngai aro tableau rok tongai joto sini community tribes ni cultural attires ko uniform tinai joto community head soho o procession no participate khainai এবং অ প্রোগ্রাম ন ইতিংবিনে সিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি গভর্নর was inaugurator ngai a program ngai Rabindra Bhavan chief guest ngai sini his highness Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikada Burma tai sini guest of honor of ngai TDADC honorable CM honorable council chairman honorable EM education tai sini Tripura Hastini minister of state Bishoketu da Burma no khobinai joto MLA ro MDC ro aboni phataroko বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ni borok wahino o program boro participate kainai esini o program chenai circuit house the procession abo chenai morning 10 am amon pore বিভিন্ন route direction je tongo o route direction bisingtui sini যে মেইন প্রোগ্রাম যে ফাংশন নাই অবংকা রবীন্দ্র ভবনে থাকি অ্যাসেম্বলি কারো গভর্নর ফাইসবনে 12টা 12 মুন রব হয়তো বা কিসা এডিসিটিভ মন অফ প্রোগ্রাম অবশ্যই অফিশিয়ালি जोंहाय हाय अनाउंस खायनोबा जोंहाबो प्रकाश खायनोबा जों भेन्टिलेशन खायनो गभर्नरका सिनेमा प्रग्रामनि साख्लायमु ताइ अ प्रग्रामनि किटिंगिनाय आरो विभिन्न जे कालचाराल के कस्ट्यूम रो आरो लाइव शो नाय आबनि बागै जों विभिन्न सब कमिटि रो फुल्ली टीमनि फाइनल सेट आरो जों आसुगलाखिया TDADC नि ऑफिशियल सह जारा सब कमिटि ताइ कमिटि रो of program no successful खायनानि बागै नाय दिनि मेन बिल्डिं TDADC नि आरो कॉन्फ्रेंस हॉल जों आसुगलायनाय म सिद्धांत नाका आन बागै नाय যত হাস্তিনি লুকুরক বিশেষ ক্লাই ম সেন্ট্রাল লিংনাই সিবাইচলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই ওয়াই ডিস্ট্রিক্ট 3 ডিস্ট্রিক্ট নি গরর ফুললি সিনি যে কনসার্ন এরিয়া নি এমডিসি তাই এমএলএ র বড় কাহাকে গাইড খাইনাই লিড খাইনাই ম প্রোগ্রাম তুগনাই তাই অ প্রোগ্রাম পার্টিসিপেট খাইনাই মংকা 9th August International Day of World Indigenous People ni program no kitinginai singtini joto tahukai bukukchana hastini lukorno se publicly announce khaimini sini program dai jaikano mo program successful nai konbagi joto no naithoke colorful dress tuinai mo program joto no final bagi kobu ambai